हरि ओम। दीपं ज्योति परम ब्रह्म, दीपं ज्योति जनार्दन, दीपमे हरतु पापं, संध्याधूपं नमस्तुते। शुभं करति कल्याणं, आरोग्यं धनसंपदा, शत्रुबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमस्तुते। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद हरस कुमार साहू आमर ए सप्तऋषि दिव्यर्शन संस्थान चैनल को आपन को स्वागत करछु। आपण सर्वप्रथम जदि संध्या समय कौनसी प्रकार दीप लगौछंती, दीपर अर्थात आपण को जीवन रे अंधार को दूर करी आलोक रे प्रदान करिवा, आलोक रे रूपांतर करवा दीपर प्रथम कर्तव्य। जदि प्रकृत शुद्ध घीरे आपण दीप लगौछंती त आपण को वातावरण को, आपण वायुमंडल को शुद्धता करने सहित भाइरस एंटीभाइरस जो माने जोगिनी अच्छी से जो नकारात्मक शक्ति को, नेगेटिव एनर्जी को, ऊर्जा को खत्म करती माने विलुप्त करती। तो सही परि भाव में जदि आपण कर्पूर भी जदि आपण भी संध्या समय लगौछंती, कर्पूर आपण नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने सहित, विलुप्त करने सहित आपण को जो भाइरस थाए वायुमंडल रे, जो ऑफिस रे किंबा गृह रे समस्त प्रकार नकारात्मक शक्ति ऊर्जा को खत्म करथाय बा विलुप्त करथाय। तो आमे प्रत्येक दिन जदि संध्या समय आपणकर दीप लगेकरी आपण ये मंत्रटी पाठन करुछंती, निश्चिंत रूपे आपण जीवन रे अंधार रूपक जेकोसी कार्य रे आपण करुथिबे, तादरे कोनोसी प्रकार अघटन थिबो, कोनोसी प्रकार असुविधा भोग करुथिबे, तादर निश्चिंत रूपांतरित होई आपण गोटे शुभ संकेत प्रदान पाइबे। तो से क्षेत्र रे आमे अन्य समय आलोचना करिबा। आज जीवा आमे जो वास्तु उपरे आमे पूर्व रे मु एपिसोड रे वीडियो माध्यम रे आपण को जणैथिली। वास्तु जदि आपण वास्तु अनुसार आपण जदि गृह किंबा गृह माने कोनोसी जमी जदि क्रय करूचंती, क्रय करिवे जेतेबेले आपणकर राशि अनुसार से जो जमी क्रय करुचंती से जमीटी किंबा जो प्लॉटी भूखंडटी आपण राशि अनुसार मैचिंग करछि ना, कंपेयर होछि ना, मेलक होछि ना, सेटा तो देखुचंती। पर आपण जेतेबेले जो भूखंड रे आपण गृह निर्माण करिवे, जो परिधि भितरे, जो स्क्वायर फुट भितरे सी आपणकर नाग किंबा बंध जो अष्ट नाग अछि, अष्ट नाग माने अनंत वासुकी, तक्षक, कर्कटक, शंख, कुलिक, पद्म, महापद्म, या विषय मु तुम आपन को समस्त जणैछि। आपणकर राशि अनुसार से जो नाग किंबा बंध आपणक राशि पई केते प्रयोज्य कंपेरेबल आपण सेटा देखुछंती। परे परे जतले गृह निर्माण करि सारुछंती, गृह निर्माण कला बेले आपण केतटा प्रति ध्यान देबा पड़े। तो आपणकर जो पंचतत्व रे आपणकर वासगृह, पंचतत्व रे शरीर, पंचतत्व रे पृथ्वी, आकु कंपेयर करी आपण बैलेंस करके आपण करिया पड़छि। काहे कि ना आपणकर की काहा को डिस्ट्रॉय करछि, की काहा क्रिएट करछि। आकाश तत्व जल तत्व सृष्टि हुए, स्काई एलिमेंट वाटर माने आकाश रु वर्षा सृष्टि हुए, वर्षा जो सृष्टि हुए गछलता हुए, ऑक्सीजन आसे हमको एयर मिले, एयर सृष्टि हुए, एयर जो गछलता सुखी जाए आपणकर फायर हुए माने अग्नि सृष्टि हुए, अग्नि जो पाउंस हो माटी हो, ये है क्रिएटर, सरफेस और डिस्ट्रॉय माने अग्नि तत्व को जदि आपण क्यों स्थान अग्नि तत्व को जदि जल तत्व, जल तत्व को नहीं अग्नि तत्व, किंबा आकाश तत्व को नहीं वायु तत्व, वायु तत्व को नहीं पृथ्वी तत्व जो रखुଛନ୍ତି ताले डेस्ट्रे होची, किंबा वाटर तत्व को नहीं पृथ्वी तत्व रखुଛନ୍ତି डेस्ट्रे होची। डेस्ट्रे आ सरफेस आ क्रिएटर याकू ध्यान दे आपण घर गृह निर्माण करुଛନ୍ତି करिवे। परे परे आमे जिबा देखिबा आपण 32 डोर्स, 32टा दरवाजा, 4टा दिशा रे 32टा दरवाजा अछि, 32टा दरवाजा कोन माने 32टा डोर अच्छी, 32टा द्वारबंध अच्छी। से द्वारबंध कौ द्वारबंधटा आपण पई प्रयोज्य, शुभ मंगल आपण घर पई उपकार रहिबो, आपणकर समस्त शांति सुख अनुभव करिवे, से को आपण ध्यान देबे। परे परे आपण 16 डायरेक्शन माने आमे समस्ते जत्ते वास्तु देखुचंती समस्ते 4टा दिशा किंबा 4टा कोण रे 8टा दिशा रे आमे गृह निर्माण करूचे, किंतु ताते 16 डायरेक्शन माने 16 दिशा भी बाहर करवा दरकार। 16 दिशा अनुसार आपणकर समस्त परफेक्ट पॉइंट डिग्री ये सब पाइबे, जोटा जो जगह कौन कौन एनर्जी रही, कौन कौन आप करें। तो ये थिला आपणकर 16 डायरेक्शन। 45 देवता माने 42 देवता भी वास कर जो मंडल भितर गृह भितर। तो कौ देवता कौटी माने वास कर स्थान में आप कौन करेंगे, से देवता डिस्ट्रॉय न होंतु,
से देवतांकर कौन प्रकार समस्या न घटू से देवता द्वारा आपण घरे किसी अघटन विघ्न न हो तो से क्षेत्र में ध्यान देवे सेटा हूँ ज्योतिष माध्यम किंबा वास्तुविद मान भल उत्तम वास्तुविद मान परामर्श करी जो माने पूरा साइंस सांगे वैज्ञानिक मत सहित वास्तुशास्त्र को जोड़िक काम करुँच संपूर्ण रूपे डिग्री अनुसार कोण अनुसार तत्व को देखी शास्त्र आ वैज्ञानिक मत अनुसार कर वास्तुविधि मान को आनी आपणकर गृह निर्माण करूँ निश्चिंत रूपे आप सुख अनुभव करेंगे से घरे शांति पाइबे से घरे उन्नति करेंगे से गृह निर्माण में आपणकर विभिन्न प्रकार उन्नति हम आप व्यवसाय करूँ चाकरी करूँ कि आपणकर संतान मानकर कि आप जेकोसी क्षेत्र में जो सेक्टर थे तो आप निश्चित रूपे उन्नति करेंगे डेवलपमेंट हे तो ये थिला आमर 16 डायरेक्शन 32 डोर्स 45 देवता भितर तो परे परे आज आम जाना ये घर निर्माण सरलापर आपणकर आउ कौन प्रति आप ध्यान देवे क्या प्रति ना आपणकर जो प्रथम घर करुँचा आपणकर मेन गेस्ट हाउस आपणकर प्रथम गेस्ट हाउस अतिथि रूम कौट करेंगे स्टडी रूम कौट करेंगे आपण पिला जो पाठपढ़ा रूम कौट करेंगे न्यूली मैरिड कपुल माने न्यू मैरेज करथिबा पुओ बहु आपण घर केउ स्थान रे आपण से घर को घरे रहिले आपण गृह रहिले तांको पई उन्नति रहिबो तांकर संतान उत्पत्ति रे तांकर संपर्क भितरे जो तिक्तता सृष्टि हुए संपर्क भितरे निबिड़ हवा पई संपद को दाम्पत्य जीवन सुखमय करिया पई को गृह रे रहिले तांको पई शुभमय सेटा को आपण ध्यान देबे परे परे आपण मेडिसिन आपण जो घर जदी रोग व्याधि रे थिबे कोनोसी प्रकार मेडिसिन यूज होतिबो स्वास्थ्य समस्या पाई कि जदि आप औषध यूज करते औषधि कौ स्थान रखिए पूजा स्थानटा कौट रखिए पूजा केते डिग्री भितर भी रहा दरकार सेटा साइंस मत अनुसार प्रत्येक 0 डिग्री जदि आप नॉर्थ को देखुन 0 डिग्री से आपंकर 22.5 रे गोटे ना डायरेक्शन बाहर 22.5 को हाफ कले 11.25 डिग्री भितर गोटे ना डायरेक्शन हाफ आसूँ से जगह कौन कौन सब करेंगे कौ देवता से वासस्थान करती तो तापर कौन करेंगे आप 45 डिग्री आप पूजा स्थल करेंगे 0 डिग्री अपॉर्चुनिटी जो रहे कुबेर आसती धन आसे धन प्राप्ति हुए से स्थान में आपंकर कौन करेंगे 45 डिग्री पूजा गृह निर्माण करा करेंगे तापर पर आपंकर पर्जन्य जो मैंने प्रस्तुति गृह स्थापन करुँच प्रस्तुति माने आप डेलीवर थिला बेले जदि कौन स्त्री लोक तो निश्चित रूपे जदि आपण घर स्त्री लोक मैंने बहु मैंने जदि से घर रोचंती प्रस्तुति रे तांकर कौनसी समस्या होनी संतान उत्पत्ति करिया बहुत उत्तम स्थान से जगह आप निरूपण करेंगे परे परे आपणकर पूर्व दिशा रे उत्तर दिशा रे दक्षिण दिशा रे किंबा पश्चिम दिशा रे द्वार कौट करुँच तापाई पूरा उत्तम द्वार आपण मु निर्णय पूर्व एपिसोड रे वीडियो माध्यम जणै सारी परे परे आमर आसला प्रजन्य देवता भितर आप कौन करेंगे जयंत देवतार कौन करेंगे महेंद्र देवतार कौन करेंगे या ध्यान सरलापर आपणकर पूर्व दिशा रे कोई स्थान में आप टॉयलेट रखिपारे कौन किचेन करेंगे केते डिग्री किचेन करेंगे डिग्री हूँ आप साउथ ईस्ट कर्नर देखुं तार डिग्री अच्छी आप खाली कौन कांथ को कौन जोड़ीदेले से जो 135 डिग्री आसूँ से आप शुक्रंकर दिशा शुक्र से एनर्जी आसे शुक्र एनर्जी आसे मैंने आपंकर अग्निकर एनर्जी आसे से जगह आप कैश धन अर्थ समस्त क्षेत्र में आपंकर उन्नति रही परे परे आपंकर बेडरूम करेंगे जोटा आपंकर शयन कक्ष उत्तम शयन कक्ष आपंकर कौटा भल घर मुख्य लोक जी घर मुरबी जी से कौ शयन कक्ष कौ घरे कौ बेड रखिले रहिले उत्तम रहिबो से घर को परिवार को सी संपूर्ण रूपे कंट्रोल करेंगे नियोजित करेंगे सेटा हूँ प्रथम देखा पड़ो परे परे किड्स रूम पिला मानकर कौ रूम रे रहिबे पाठ पढ़ा कौ माने पिला माने कौ स्टडी रूम पाठ पढ़िबे कौ रूम रे पेरेन्टाल रूम माने बापा माँ मैंने कौटी रखिपारे वृद्ध लोक कौटी रखे अतिथि लोक कौटी रखिपारे पिला माने पाठ कौटी रखिपारे गोटे को भवन अच्छी जो डिप्रेशन जी जो कौन प्रकार झमेला झगड़ा थी से समय राजा महाराजा कथा आदि कहे जो राणी मैंने जिते राजा अभिमान करते को भवन में रोते जदि से को भवन में डिप्रेशन रूम अधिका दिन किए रहा से डिप्रेशन हो पागल हो मेंटालिटी प्रॉब्लम हो तो से 2 दिन 3 दिन रही खाली मानसिक टी आश्वस्ति लाभ करने जाती तापर पर आसी अन्य घरे रहीपर तो ये थिला हूँ घर ये तापर पर आमर बहुत जिनस अच्छी आप घर में प्रथमे गोटे चिंता कर लकरटा कौट रखिए फ्रिज कौट रखिए वाशिंग मशीन कौन स्थान रखिए
ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଇଏ ସେଫ୍ଟି ଟାଙ୍କି କେଉଁଠି କରିପାରିବେ, ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି କେଉଁଠି କରିପାରିବେ, ବୋରୱେଲ୍ କେଉଁଠି କରିବେ, ଏ ଜଳର ସବୁ ସୋପାନ କେଉଁ ଦିଶାରେ ଆପଣ କଲେ ବେଟର୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି, ସେଫ୍ଟି ଟାଙ୍କି, ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଟର, ଲାଇଟ୍, ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼, ମିଟର, ଏଇସବୁ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବେ। ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଆପଣ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରହିବା ଦରକାର, ବେସିନ୍ କେଉଁଠି ରଖିବା ଦରକାର, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣ କେଉଁଠି ଦରକାର। ତ ଛାତ ଉପରେ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ, ମିକ୍ସଚର କାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବେ, ବହି ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟଡି ପିଲାଙ୍କର ବହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନର ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍, ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଡ଼ି ଘର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରିବେ, ଡାଇନିଂ କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଟଏଲେଟ୍ କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ବାଲକୋନି, ଓପନ୍ ବାଲକୋନି କେଉଁଠି ରଖିବେ, ମାଷ୍ଟର ବେଡ୍ କେଉଁଠି ରହିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍ କେଉଁଠି ରହିବ, ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ରହିବ କେଉଁଠି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ଡାଇନିଂ ରୁମ୍, ପରେ ପରେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍, ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ କେଉଁଠି କରିପାରିବେ, ପୂଜା ରୁମ୍ କରିପାରିବେ, ଲିଫ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାଲା 3 ତାଲା ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଲିଫ୍ଟଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ, ମଟକା, ମାଠିଆ, ପାଣି ଏସବୁ କେଉଁଠି ରଖିବେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କେଉଁଠି କରିପାରିବେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କେଉଁଠି, ତ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ କେଉଁଠି କରିପାରିବେ, ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ କେଉଁଠି କରିପାରିବେ, ଅଫିସ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ର ଫେସ୍ଟା କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଅଫିସ୍ର ମୁହଁଟା କେଉଁଠି ରହିବ, ଅଫିସ୍ ବସ୍ କେଉଁଠି ରହିବେ, କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସ ରହିବେ, ଆଲମାରି କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଆଲମାରିର ମୁହଁଟା କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ପଣ ମିରର କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି, ମିରର ମୁହଁଟା କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଖିପାରିବେ, କପଡ଼ା କେଉଁଠି ରଖିପାରିବେ, କ୍ଲଥ୍ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବେ, ପେପର କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଏସିଟା କେଉଁ ପଟେ ଲଗାଇପାରିବେ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କେଉଁଠି କରିପାରିବେ, ମେଡ଼ିସିନ୍, ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ, କ୍ଲଥ୍ ରଖିପାରିବେ। ବାର୍ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ରଖିପାରିବେ, କାଉ ସିଟ୍ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାଳ ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଆନିମଲ୍ସ ରୁମ୍ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବେ, ବାର୍, ଟିଭି କେଉଁଠି ଲଗାଇବେ, କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବେ, ନନଭେଜ୍ କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଭେଜ୍ ଯେଉଁ ଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କେଉଁଠି ରଖିବେ, ନନଭେଜ୍ ବି କେଉଁଠି ରଖିବେ। ତ ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଘରୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ, ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଓଲ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ସେ ତାକୁ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବେ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ସର୍ଭାଣ୍ଟ ରୁମ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଯେଉଁମାନେ କେୟାରଟେକର୍, ସିକ୍ୟୁରିଟି ରୁମ୍ ଏ କେଉଁଠି ରହିବେ, ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ କେଉଁଠି କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ପାର୍କିଂ, ଗ୍ୟାରେଜ୍, ଗାଡ଼ି ଆପଣ କାର୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍, କାର୍ ପାର୍କିଂ କେଉଁଠି କରିପାରିବେ, ଆନିମାଲ୍ସ ରୁମ୍ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବେ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଶାକୁ ଆପଣ 16 ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, 32 ଡୋର୍ସ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଶାରେ 8ଟା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଛି। ଯେଉଁ 8ଟା ପାର୍ଟ ହେଲା, ମନେକର ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ସମସ୍ତଙ୍କର E1 ଟୁ E8 ଯାକେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦେବତାରେ କ'ଣ ରଖିପାରିବେ, କେଉଁଟା ଓପନ୍ ରଖିପାରିବେ, କେଉଁ ଜାଗା, କେଉଁ ସାଇଡ଼୍, କେଉଁ ଦିଶାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଖାଲି ରଖିପାରିବେ, ହାଲକା ରଖିପାରିବେ, ଓପନ୍ ରଖିପାରିବେ, କେଉଁ ଦିଶାକୁ ବେଶୀ ବ୍ଲକ୍ କରି ରଖିପାରିବେ, କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବେ, ଭାରି ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ, ତାକୁ ଦେଖି ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳ, ଆପଣ କିଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଯଦି ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି 2 ମାଲା 3 ମାଲା ଉପରେ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉପରେ। ଆପଣ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଫୁଲ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଜିନିଷ, ଫ୍ଲାୱାର୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେଉଁଠି ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଫଟୋ କେଉଁ ଦିଶାରେ ରଖିପାରିବେ, କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଜିନିଷ ଅନୁସାରେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁଠି ରଖିପାରିବେ, କେଉଁ ଦିଶାରେ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନର୍ଥ ଦିଶା ହେଉଛି ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱର କଲର୍ କ'ଣ ଅଛି, ବ୍ଲୁ କଲର୍, ତାର ସେପ୍ ଅଛି ୱେଭ୍ ସେପ୍, ତାର ଧାତୁ ଅଛି ଆଲୁମିନିୟମ୍। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଶାରେ କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଜିନିଷ କିଛି ଲଗାନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଆମର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପରେ ଆପଣ ଧାତୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଧାତୁ ଯେତେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ବେଟର୍ ରହିବ। ୱେଭ୍ ସେପ୍, ତରଙ୍ଗ ସେପ୍, ଯେଉଁ ଢେଉ ସେପ୍, ପାଣିର ଢେଉ ସେପ୍ ଆପଣ ସେଠି ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ଯଦି ଇଷ୍ଟ ପଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏୟାର ମାନେ ଗଛଲତା, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାର ଯଦି ଧାତୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ ଧାତୁ, ଆପଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗେଟ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଜିନିଷ, ଷ୍ଟିଲ୍ର ଧାତୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ। ସେପ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ। ଆପଣ ଅଗ୍ନିକୋଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ ତ୍ରିଭୁଜର ସେପ୍ ରଖିପାରିବେ। କପର୍ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କପର୍ ମାନେ ତମ୍ବାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେପ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଭୁଜ ସେପ୍ ମାନେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ସେପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଧାତୁ ହେଲା କପର୍, ଆଉ ତ ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ।
ମାନେ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ କଲର୍ କରିବେ, ଘର ବାହାରେ ଆପଣ ଡିପ୍ କରିପାରିବେ। ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ପଟରେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ, ପୂର୍ବ ଦିଶାରେ ମତଲବ ପୂର୍ବ ଦିଶାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଅଗ୍ନି ଦିଶାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଟ୍ ରେଡ୍ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଶାରେ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ଯଦି କରିବେ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ କରିବେ। ତାର ସେପ୍ ହେଉଛି ସ୍କୋୟାର ସେପ୍, ଧାତୁ ହେଉଛି ବ୍ରାସ୍ର ମାନେ ପିତ୍ତଳର ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଦେଖିବା ସେଠି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ରାହୁଙ୍କର ଦିଶା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ୱେଷ୍ଟ ଦିଶା ଶନିଙ୍କର ଦିଶା, ସେଠି ଲୁହା ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଇରନ୍ ଧାତୁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମେଟେରିଆଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେପ୍ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ ସେପ୍, ଆକାଶ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ ସେପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଦିଶାର ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱର କଲର୍ ସେପ୍, ଧାତୁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ପରେ ପରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲି କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ରଖିବେ ଆପଣ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସଲାହ ନେଇ ମାନେ ସଜେସନ୍ ନେଇ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁର କନଷ୍ଟଲେସନ୍ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଗୃହର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରଖିବେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣ ସେ ଘରେ କରିବେ ସବୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦିଶାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସର୍ଟରେ 3ଟା 4ଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ଯଦି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦିଶାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁଟା ଅଗ୍ନିକୋଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କଲେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶୁକ୍ର ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆପଣ ମର୍ସିଡିଜ୍ରେ ଚାଲୁଥିବେ, BMW ଚାଲୁଥିବେ, ଅଡି କାର୍ରେ ଯାଉଥିବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ଯଦି ବଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାର ବି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣ ଅଶାନ୍ୟ କୋଣ ସବୁବେଳେ ଘରର ଇଞ୍ଚ ହେଉ 2 ଇଞ୍ଚ 3 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼ିକି ରହିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଘରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ଟିକେ କମିଯିବ ସବୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅପସନ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ କିଚେନ୍ ଯଦି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଆଉ କେଉଁ କୋଣରେ କରିପାରିବେ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ପୂଜା ଯଦି ଆପଣ ଅଶାନ୍ୟ କୋଣରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ବେଡ଼ରୁମ୍ ମାନେ ମାଷ୍ଟର ବେଡ଼ରୁମ୍ କେଉଁଠି, ଇଏ ବେଡ଼ରୁମ୍, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଯଦି ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜିନିଷ ରଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ କେଉଁଠି ରଖିବା ଦରକାର, ଜଳ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠି, ଭାରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଦରକାର, ଲାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଜେଣ୍ଟର, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଘର ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଭାଗ ଅନୁସାରେ ଘର କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଭାଗରେ ହେବା ଦରକାର ଆପଣ କମ୍ପାରେବୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଡୋର୍ଟା ବି କେଉଁ ଦିଶାରେ ଆପଣ କେତେ ପଏଣ୍ଟରେ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ଦରୱାଜଟା ମାନେ ଆପଣ ଦ୍ୱାରଟା କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା କରିବା କଥା, ବାହ୍ୟ କୋଣରେ କ'ଣ କରିବେ, ଅଗ୍ନେୟ କୋଣରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ନୈରୁତ୍ୟ କୋଣରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଟା ସବୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ସବୁ କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରଖିବାରେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ସେ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଟିଭିଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଟିଭିଟା କେଉଁ ଦିଶାରେ ଲଗାଇ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବାସ୍ତୁବାଲା ଯିଏ ଯାହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପିରାମିଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ପିରାମିଡ଼ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ 7 ହର୍ସ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଲି ଜଣେ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, 7 ହର୍ସ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଫେସ୍ କରିଦେଇଛୁ ଇଏକୁ ଉତ୍ତରକୁ। ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି, ଫଟୋ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଜାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି, ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ରେ ଭରିକିରି ଆପଣ ଟଙ୍କାଟା ବି ବଞ୍ଚୁନି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇକା ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ 7 ହର୍ସ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଥୋଇଛନ୍ତି, 100% ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆଣିକି ଥୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯଦି ସେଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଶାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଦିଶାରେ ଫେସ୍ କଲେ। ତାପରେ ମୋତେ 15 ଦିନ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ତାକୁ ନଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଆପଣ ତ ଜାଣିନଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ନଲେଜ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ସପ୍ତଋଷି ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାନ, ମୁଁ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରସ କୁମାର ସାହୁ। ଆମର ନମ୍ବର ଅଛି 7080817521, ଅନ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି 9078825132। ଏ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 708081
817524 ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଲା 9078825132 ये दुईटी नंबर अच्छी आप कंटाक्ट करूँ। वास्तु अनुसार आपणकर केवल आपण घर मैप पठेबे लोकेशन पठेबे मैप पठेबे मुझे भी आपणकर ऑनलाइन वास्तु अनुसार आप घर डायरेक्शन कौ स्थान में कौन रही पूरा चार्ट आपण पाखे जाए पहुँची पूरा डिग्री अनुसार आपणकर पर्टिकुलर पॉइंट करदे आप जो जगह सब रखिपारे घर कौ स्थान में कौन बनइबे तो सेटा आम वास्तु प्लान दे दूँ किंतु आसबाब पत्र इंस्ट्रूमेंट रखाटा आपण बहुत इंपोर्टाट अच्छी से गोटे प्रकृत उपर ध्यान दिंतु। जय जगन्नाथ जय माँ सरला। आज एतिकी एपिसोड रे हम एतिकी कही पर जहाँ जहाँ आपणकर समस्या रहा आप प्रश्न माध्यम पुणी तार आंसर हम। जय जगन्नाथ।